Ayan. 360 degrees. Hawak ka malulunod. Hawak ka dito. Yay! Wanda! Ulit. Maganda rito. Foursome daw, foursome. 1, 2, 3. Sumama si mother. 3! Yay! Sali ka doon. Nakatalikod ka naman eh. Harap ka. Oh, sabi mo gusto sumama. O, yan ka na. Gandang pagmasdan. Lugi ako, ikaw tagahawak din. Hawak ka lang. Hawak ka lang dito. Sige, anong hawak? Dito lang, kasi naka-playing yan. Yan. Video lang to? One, two. Isa pa. 2, 3. Okay. Kaloko.